Mayong adlaw dinagat niya kita diri karon sa Laos Tinyana Demo Farm kundi hindi pa higayon ang unang adlaw sa unang batch sa skills training sa mga seasonal workers aspirants. Ang skills training usa ka requirement o requisitos para sa atong mga seasonal worker applicants para sa South Korea kay ato silang giandam dili labang sa kabahin sa farming kundi kinahanglan aduna sila gitawag nga extra skill o kahibalo aron kung adunay mga opportunities didto na ilahang maatubang pwede nila gamiton o ikaduha giandam nato sila kay sa pohon pag uli nila aduna na usab sila mahimong panginabuhian. Kini usa kini ka programa nga gitawag og reintegration tungod kay 5 ka bulan lang man ang period sa seasonal workers. Pag uli nila by December, January, February or March, naanapod sila panrabahoan kay kasagara ang seasonal workers magsugod man og March. So dili na jud ingon nga ang ilang nahimong income didto gikan sa gawas, ila ra pong gamiton sa walay kapuslanan o walay resulta, no? So mao kini silbing tubag pon nga pagpangandam sa ilaha para nga maka-income sila. Ang kini karong paggamit sa ilang kahibalo tungod kay naay previously nga tent dinhi nga natumba panahon sa Typhoon Odette nga atong mabalik siya o pinaagi sa ilang kahibalo nga mapaimuslan kana pon dinhi labi na sa atong Demo Farm sa Laos Tinyana nga wa gyud tay kapasilungan. So sa mga maabot nga mga trainees ani magamit na gyud ni siya, no? Dugang pa ni Mr. Tawakal ang migrant officer nga aduna lamang 5 ka adlaw nga paghihimuon ang skills training dito gihapon sa Laos Tinyana Demo Farm. Diin matud pa adunay 59 ka seasonal worker aspirants ang ginatrain diin kini sila aduna nay in situ og kahibalo o background sa pagwelding. Kaning 5 ka adlaw atong gikaistorya ang taga-tisda nga plus nani sa ilahang nga kuan pon mag formal training na gyud sila nga pananglitan maabot sila i-continue na nila, no? So mao ni mahitabo karon murag project based ang atoang pamaagi nga aduna gyud resulta human sa 5 ka adlaw. Samtang padayon sa gihapon ang agriculture training dito sa susamang lugar diin karong adlaw ginatudluan sa sakto nga proseso sa pag-spray sa tanom usab pag-mix sa mga fertilizers ang mga seasonal worker aspirants. Alang sa uban pa mga detalye, kanunay lamang kamo magsunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Alang sa Dinagat News, kini sa Los Emperador Piso reporting.